रसिक हो नमस्कार. मराठी ब्राह्मण समाज खारघर या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. या चॅनलवर तुम्ही आस्वाद घेणार आहात माय मराठी कला, संस्कृती, कथा अशा अनेक साहित्य कृतींचा. तेव्हा आमच्या या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. धन्यवाद. मराठी ब्राह्मण समाज खारघर आयोजित सखा पांडुरंग या उपक्रमात मी वंदना दत्तकर श्री पांडुरंगाष्टकम सादर करीत आहे. श्री पांडुरंगाष्टकम. महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. प्रमाणं भवाब्दोरिदं मामकानां हितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्फुरत्कौत्सुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमिड्डं वरं लोकपालं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. शरश्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं रसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. किरीटोज्ज्वलसर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं ददानं गवामृन्दकानन्दनं चारुहासं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनन्तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयं. प्रसन्नं प्रपन्नात्यहं देवदेवं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदम्ये पठन्ते कचित्तेन भक्त्या च नित्यं. भवाम्भोनिधिं ते पितृत्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति. हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति. नमस्कार.